हाय हेलो नमस्कार सांग मैंने मुझे स्वागत कर मोर ना ब्लॉग तो पेंड्रा वाली आउ गोटे चक्राहाटी तो पेंड्रा वाली तो चल जगह को बुलाबुली करवा पेंड्रा बोले बुलाबुली सब सरला आम जाऊँ चक्रहाटी चल जा चक्रहाटी तो सांग मैंने आम जाऊँ चक्रहाटी तो देखा केमती बड़ अच्छी तो डायरेक्ट चक्रहाटी देखा तो चल जा तो सांग मैंने आम फाइनाली पहुँच गलु अच्छी चक्रहाटे ये गाड़ी आसला मिले चल चल जाऊँ तो आगू अच्छी झरना तो झरना देखा चल मंदिर फंदिर सब बुलाबुली सरला आम जाऊँ झरना देखा तो देखिपे पलि आस झरना देखा तो चल
ଜାଗା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଜାଗାଟା ହେଇଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଡ୍ୟାଣ୍ଡି ଗାଧାଗାଧି କରିବା ପାଇଁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ମସ୍ତ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ଗାଧପାଧ କରିବା ସବୁ କିଛି Hace que te quiera, pero la realidad ya tú te conoces. Hace que te extrañe, quiera volver a empezar, pero que en mi mente ya te quiero olvidar. Hace que te quiera, pero la realidad ya tú te conoces. Ya tú te conoces. ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଏବେ ଗାଧାଉଛି ଆମର ସବୁ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଏ ଭାଇକି ଆମର ଓଦା କରା ହେଲେ ଯାଏ ଗାଳି କରୁଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି 300 କରଣାମଣି ଛକକୁ କରଣାମଣି ରୋଡ଼ରେ ଆସିକି ଏଇଟା ଆସିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଗାଧାଗାଧି ସବୁ ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ଗାଁକୁ ତ ଗାଁର ଦେଖାବା ଚାଲ ଯିବା ଦି ସାଇଡ୍ ପୁରା ବଡ଼ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏଠି ଆସିବା ମନା ହେଇଯାଇଛି ତ ଚାଲ ଯିବା ଗାଁର ଦେଖାବା ଆଉ